An Aldona resident filed an intervention petition opposing bail for Kushkash Rawat, the accused in MLA's extortion case. Advocate Vinayak Prabhu, representing the petitioner, stated that the intervention was in public interest, highlighting concern about the accused's potential influence on the investigation and the gravity of allegations. The case continues to attract public attention. आमचो आर्ग्युमेंट कितें आहलो इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन आनी ते बेलीन फर्स्ट आर्ग्युमेंट आहलो की पयली क्रायम ब्रांचान तो मॉफ्ट व्हिडिओ काय जेन्युइन व्हिडिओ फायंड आउट करचो. समजा जर तो व्हिडिओ जर मॉफ्ट आसा आनी तो जर जेन्युइन ना जाल्यार अकॉर्डिंगली कितें लॉन एक्शन आहा ती तेंच्यांनी घेवची. पण समजा जर तो व्हिडिओ जर जेन्युइन आसा असो आमचो एक आर्ग्युमेंट आहलो आनी परहॅप्स पुलीस मिशनरी आनी कोर्टाक यूज करता तो रिकवर करपाक तो रिकवर जायना म्हणून काय अशें कितें आसत हे अशें जावचें न्ही म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली करचें म्हणून आमी थंय इंटरव्हेन्शन घातलेलें भितर. हो आमचो एक आर्ग्युमेंट आहलो. दुसरी गजाल आमचें म्हणणें आहलें की समज जर तो व्हिडिओ मॉफ्ट आनी एमएलए एक एडवोकेट असलेल्या कारणान लॉ जाणा असलेल्या कारणान ते इमिजिएटली पुलीस कंप्लेन कित्याक फायल करूंक ना. वाय डीड ही टेक अ इयर्स टायम टू फायल द कंप्लेन. Secondly, if the video is morphed, why did he make payment? He should have, before making payment, immediately filed a complaint. अशे हे 3 पॉइंट on behalf of my client हांवें इंटरव्हेन्शनाचे आर्ग्यू केले. पण अनफॉर्च्युनेटली I could not satisfy the court that I have a right to intervene in the matter and there was a judicial order passed and my intervention was dismissed. आता माझे म्हणणे कितें आसा पळय एज पर लॉ एव्हरी ऑफेन्स एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 41A नोटीस काडूंक जाय. पण ताका थोडे एक्सेप्शन्स आसा केन्ना काडूंक नाका ते. इन दिस केस द एक्यूज इज रेजिडेंट ऑफ ओरिसा वॉज फाउंड इन गुजरात. सो तो मुवमेंटाचेर आहलो सर्वेलन्सार ताका धरला. सो ताचो फिक्स एड्रेस खंय आसा तो कोणाक खबर ना. सो खंय ताका सर्व करतले आहले नोटीस वेन ही वॉज मुव्हिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एज पर से गेलो जाल्यार त्याचो एड्रेस समवेर इन ओरिसा दाखयला कळ्ळें न्ही. पण तेंच्यांनी सेन घातला पुलिसांनी की ताका ओमके कडेन तो रावता हिंदला गंजम ओडिशा रावता म्हटला पण ताका धरला अहमदाबाद गुजराताक म्हटला सर्वेलन्साक. सो हांगा ताका खंय सर्व करतले आहले खंयच्या एड्रेसाचेर नोटीस. सो पुलीस कुड नॉट सर्व 41A नोटीस. इन सच केसीस when there is prima facie material linking the accused to the offense, which is in this case, and when the police don't have an address to trace and serve notice, under such circumstances to jenna accuser god dharta surveillance, police have to prepare a memo of arrest, state the grounds of arrest and state the grounds why 41A could not be issued and could not be served, and then they can arrest him in such cases without issuing 41A. आता या केसीन कितें आसा ताका 41A इश्यू करूंक इम्पॉसिबल फॉर द सिंपल रिजन ताचो फिक्स एड्रेस नासलो तो रोमिंग आहलो भोंवतालो. सेकंडली ग्राउंड्स जर घातलेत तेंच्यांनी पुलिसांनी कित्या खातीर 41A काडूंक ना आनी कित्या खातीर 41A सर्व करूंक मेळना म्हटले जाल्यार ते डिटेन्शन इलिगल म्हणूंक शकना. आनी त्या पॉइंटाचेर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची आनेश कुमार आनी सत्येंद्र कुमार अंतील जी जजमेंट आसा जी म्हणटा 41A काडूंक जाय ती डिस्कस करून केल्ले ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टाचे एक जजमेंट आसा आणि त्या जजमेंटान क्लियरली बरयल्लें आसा इन केसीस वेर ऑफेन्स इज 7 years and below due to some reason or the other 41A could not be served. If the police prepare a memo of arrest and mention the grounds of arrest why he is arrested and why 41A could not be served, in such cases arrest cannot be deemed to be illegal. So this is one of the points of law which being an advocate I have to address, because one of the grounds of argument was that 41A was not served and that's why his arrest was illegal. His arrest in this case, according to me being a lawyer and considering this judgment of the Honorable Bombay High Court, I feel is absolutely legal. And if police have prepared memo of arrest and mentioned the grounds of arrest, including the grounds why 41A was not issued, then this arrest is legal. Now I don't know what police have done.